Warga masinaka kuno kaki sarun tas kapanyani pes kasasin arun tane pama kunat pes kasasin arsune pacata sasin histase parak pacata hutini dakan wa hukampi ya tiap paragi jani kana paragi jani ibarai kuta pes kalis banda pai ke kamun kicis nis baca tapu kumesangku para cai caka ya pah mahamuh mang astawa sutin jari zonjis para cai cekah puni mainanya tu danya nyai kuna alilanta curih cakup sangkicis kalpalawancu nyatah kunangka tadi kusancisnya martes puncaw pilla kancis yo pañe pe kay diciembre killa ukupi chay nakahtin katora nyay kuna muso kuya kuikunan kay kamunka kay puncaw kuna llapi chay nakahtin kakakunapis yo yailawan kasunchis imanay kotak pishkata sinchitari rimashankuri nispacha ichapas kankuna tapuku shankichis hina kahtin katora chay yo yailawan kasunchis llapapas tura chay kamas kapuri kuliaka burata hilata kuya karaka takanin pe warut ada parata masuluha Polisia Nasional para ka uruk eta parakina wasitat sarut parakinya di para ka hampi aka taipi hitat hamai tapanyani hauka kana kar chapto nya tak set nya tak kampi hukampi irna ka weha utpana sasina sapanyani munata marka masinaka ayo jeka hitara kana wali kusa arut ata parakta hilat kuya karaka pata pampa suri pat hau hitara kana wal haja ka hitara kana wa halu ka put askiu sasinwa ya dia sini paraki ka kusaski urat hilat kuya karaka para hinan timpi kai anti cekan kurapi cai gus yang rispan winya kamu ko pana cai hina cai kusi kunapah yak kancis kunapah ayluncis kunapah cakrayang kunapah uyway kunapah kusi kuy min cai kakasam anjam pipas napay kulyason tak tura cai mana hike ups napay kudin chischo llapa pikunacho sapap unchaw hina ichapas kunang punca watata hunt ayu kusang kicis pakaring minja hamu punca kurapi kunamantaya chikaka napay kus kakayang kicis takangkuna tura cai Ukampe hakanya tau hakanya dia te orang kampi kuliah kan. Hisa hilata walta dus kayaman dan ukacis kakaya di kusun cispaca waya kui kunata mas adis. Akini wa kicawe haki wasera kau kama sutine wa. Ya dia orang kampi kanyanta panyadi. Kimberly Gutierrez supaware kipa sulka suyo cakau hitar hap hamaha uthataraki. Akini macakap ha kipka Omar hakanyataki uka kipkaraki yate kawi yati cawitaki wa hukampi irnakatani sa sirwa sarakina. Ukat sa make siwas dos uka irnakawisa chamtatari sa sin sa sarakina wa. Kawina kampi gobierno regional taipino chiktap haragitaina. Kimberly Gutierrez chikt haragitaina irna karina kampi ko taipina. Consejero na kau unyano kap haragitaina untap haragitaina machak eri Arequipa Marcana. A la población golpean que tengo un poquito de paciencia. Arequipa Marcana chirina karusti maitas karagidikto ama hukit diaw sawina kasi wagis kapunira kiwa. Ukat aka semana naka sulkasuyip akan jawit pachti walich kipas karagineja. Ukam kik parakiu amoit askarak aka sulkasuyip ak awit ay pitsti takain pajawa. Irna kapharek pajaneja. Ukamas kunati wakis karagispa Arequipa marka sartayentaki. Ukanakawat takas karagine. Majak aristi yatiasin karakina kun jamas amoit asip karagitaina umar kakawit ay pit irna kanya. Ukam kik parakiwa yatichawi yatakawit ay pita. Ukamas amoit atagaragitaino proyecto Majesiwas 2 taipitsa amanchas cañapa. Gutierrez pekawit ay virus tithat karakina, vicegobernador Walter Gutierrez hakawipan pitukuy jepana. Ukamas hupasti el mercaseres jika lante, irnakaw karakina. Ukat los hijos del cóndor taipit mainisti arteyas karakina. Vladimir Cerrón, Perú Libre Pertereja, Malgu Tarua Purintarakina. Pedro Castillo Perusio Balcumpi, Ukakip Karaki, líderes políticos Sata Juparagampi Aruski Pañatakiwa. Acá taipita Mistuni Senja, gobierno Pekenchawi Taipenja, Maihua Amuitap, Nanakasa, Maihua Amuitap Harat, Ukatja Malkuro Haksui, golpe de Estado Sata Ukaja Haniwa Utanya Paquiti Sasinwa Serakina, Uchikabaja, Elvis Vergara, Acción Popular Camachi Nurini Nakana, Kitapasti, Pedro Castillo Perusio Balcoja Arctea Siriu y Atjatea Siriu Sasin Guasarakina. Ukakip Karakiwa Keiko Fujimori Fuerza Popular Taipina Pasti Pedro Castillo Perusio Balcumpi Aruski Pereja Haniwa Sarau Katainati. Renovación Popular Taipin Kireraka Haniwa Pedro Castillo Perusio Balcumpi Aruski Pereja Sarau Katainati. Rafael López Aliaga. Kupasti kunat sahan sarau patainaha ukwa kanash tanirakina. Humahamu yaraktati. Nayaharuski parakst mahakim.
Ketita kasuir han walta imun kupampi, hanin nayak kuna harus kepenyayas kupampi hutikarakit, Marxista kempir. Akamaruna kampiwa Renovación Popular ukataipin pekteri Rafael López Aliaga hupaste arsurakina han matapiwiru saratapatha kun hamata kasuimalku Pedro Castillo hupaste haus erakinwa líderes políticos hupanakaru ukamat matapisiñataki ukat sar hatarakinwa nayasti gobierno pekteri nakampi hani kunarus kipayeña sutikitsasina. Y el tema ponesco Ukahan chakapa muyawinakat, hupahani pachapahu chikarakit, aka perusu na irakatarap sunyatakir, palasyo kachakanst, inamay hamakirakio, walhaluran niya nakauthes karakir, hani hupahukatak hamakarakit, ukamas hani kunas amuy karakit. Nayast hani aruskip karakst kaukir hakitek han chakap hamakir hupampir, ukat hani hupah yakas karakis pas. Ukakik pa muyawitsti, bangka anak tukit ster surakinwa, kitinakatehan kamsapkana akasuy maykuro haksunyataki ukanaktukitha, ukatay pingkap harakiwa, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, ukakik paraki, Magisterial ukatay pingkirinaka, Perú Libre ukatay pitha. yo a ellos les cargo la responsabilidad. Nayahu panakaruk sarax, aka Perú suyust Venezuela kas pasukam, ukatshan nayataki sutpant, aka ape ukahakinakas, akunya, hanukah luna, hupanakas sanyataki, hanik huseir nakawinakahutikan sasina, aka suyrohan waltetsas. ¿No? López Aliaga hupasti haisarakinwa, Ministro Aníbal Torres huparuja, kunhamat hupasti takpachakas pasukamaw sarakiwa, ukatsti Benito Mussolini hupahakikas pasa ukamawa unikatarakina. Ahí no dice nada nadie, ¿no? Ukatukets taniu kitisaras karakit hanich, kunhamat hiwatakas pasaka politik taipin ukamaw inharakir, kunhamat ukahakist ma kuchis warkatatakas pukamarakio, Mussolini ham, kunakuchi ayas kang sutakas pasukam. Ukamanaka hupasti arsurakina, kunapachete hupanaka bangka pat kanan chapkana, patak nairakat uruna kirana kawina, kamachilurun yutataipina. Y a tiempo campi senata sipka kiñani hicha martes urua. Kamachi luranya uta taipiu hitarja Pedro Castillo Perú suyo malkuro haksuyataki hisk aweja uthariti haruka haharicha sasirwa amtap harakiri. Patricia Chirinos Kamachi luriniwa. Avanza país ukata ipinwa upaja hakata siraki upawa lokaragitaira kunjama polisa kiristi y adjata sipka kiñani. Amtawina Casti no kata harakiwa hicha martes uru aruski panyataki. Yatichan yatakautoka ministro Carlos Gallardo huparista ausilsti hichasti aruski papharakiniwa Pedro Castillo malkuru haksubhanit ukahanicha ukanaktoke hanchakapa irnakatapatha akiri mait awitakiste rehundawina Casti utharakiwa Avanza País Fuerza Popular ukakik parakir Renovación Popular ukakamach luririnakatha. Después del reportaje Masuro yatia absoluto kits ukana hunchasirakio ma particular ukahik paraki privado ukaruski pawinak ukanak tokits hani ukunanakas ay next ay karakstunit nanakahyana pasipkakiao akasumal kuraksunyatakia Alejandro Muñante Renovación Popular ukataipita upasti sarakiwa pesqatun kapayani hakuinakasti uthiaspawa moción de vacancia ukatukaruski pañatakia sasina hanukatsti naira semanatsipansa Perú Libre ukakik paraki Alianza para el Progreso ukataipitsti kananchap parakiwa haniwa akasumal kurhaksunyatakia yausap hatsasina ukakik paraki Cuarto Poder ukawakichavirusti hiskachap harakiwa hanchakapa muyawinaka kananchatapatha. Ha habido una semana de incertidumbre. Mas semana kuna hanchakap yatiwinakas hankan yamakarakind. Ukat hamakunaktabinakas askipachaw unyakipap harakt. Ukat hani kunas unyas karakint. Ukamatapat stamtata harakiw. Hani wakas imalkur haksunyatakih nanakah yanapap harakyat. Hupanakah kusayat yawinakap sunyak munap harakind. Kunanakatihikipkan ukanaktukit. Ukat kunapachatap subhanu kapachans. Hani kunak hanas utikarakind. Gladys Achayis ukakik paraki Roberto Chiabra hupanakakiwa Alianza para el Progreso ukataipitsti Jacob Harakispa akasu malkur haksunyatakiha Juntos por el Perú ukataipitsti haniwa munap karakiti ukatsti Acción Popular ukataipitsti chikatanisti munap harakispawa chikatanisti haniwa munap karakispati. Esta es una Akam tanyatakist sa pamayni kun hemas lupiki parakinih ukats kun hemas amtarakinih nayahani yanap karakt kun hemate politikir nakautokits kunahan waltawisut harakispao. En contra de admitir Hani emocionasti untas kaspat ukam kik paraki ukakso inagasti hani untas karagisfate. Akan irnakanya dagi jiktap karaktan hani malk aklinya dagiha. Ukamas kepartanyasi atinya karakia. Amta winsti kananchata harakiwa tungkak atanakawa Patricia Chirinos hupatakisti utharakini moción de vacancia uka kananchanya pataki
Ukat sti tungkak atanakas di utrekini wa sapa bankada hupanakataki, ukamata iya usapkani tukahanija ukakanancapkanya pataki, ukat sti APP ukat aipita sesarakunya hupasti sarakiwa, aka vakansia ukamait awisti hani kusakit sasina, kun hamati hupasti mayat khatirinak inokasnya pau mayiraki, ukamata akasu mailkuru yat hatapkanya pataki, matapi winak tokita brenya utapana. Yati urgapi seranta sipka kijani walka ministro pertinina kawa kipka Perusiu balkuru haksunyataki hisktaweja haniwa ut kaspati sasilwa saparakina. Kipka trabajo uka kipkaraki justicia ministro nakasti aru apakata utia jugatra ukata ipiukitanha gobierno petenchawitja haniwa kura huchasa ut kiti sasinsa saparakina. Jatian tataibit aru apakata nagastis askarakina. Hiliri pekterir hak irinakat ukanagat arsubharakina. Aníbal Torres ministrompi ukamgik parakiwa Betsy Chávez. Chota marca empresario ukat yakhato kaita. Hiliri pektawi arjawinagata. Arjata nibharagina. Hani kunas utikarakint, chakapas askipacha politik taipit karin darakstoh akayatirinaka markachirinakaruh. Hani kunanaga suthir kamagaragit kausa siwinaka uthan sanyampi. Hioktain kamak munafharagiha. Kultura taibit pektiri Gisela Ortiz Malkur Haksuny Mayuitz Arjatan Garakino. Yakip político na campi ukamas sectores económicos taipita. Marca chilena casti kun jamas aklif karakina ukatukanex janis yakaf karagispa ukam unt karagina. No les ha sido conveniente. Hani kuskams tintap karaginti kuna pajanti hanir out khatkana. Hukat pachpun Haksuny aruna castistas karagina. Ukam kik paraki hanir tapakan chawita ipirusti puris karakina hukat bacha. Ukan gik paraki yakadoketsti economía taipit y Pedro Franque, Arsun Karakinoa. Yo creo que Naya hamuirakt, marca chirinakatakis kunas kanehema harakio, malkur haksunyatakis, hani kuna yanapawinakas utikarakit, kamachinakat. Umar Hakawi taipit iri Hernando Ceballos Arjatan Karakinoa. Chiklawisti kun jamás abas Karakina ukat ukanakampi. Haksugi maiwimpi hani yakap karagisfati. Mainite hunyagibs nak kunana katih mait apkir, akasi malkur haksunyatak ukanakas, hanir chakpachak arhatan yama harakit, hichast amuya nyarakitan, kunana katih akasuyatakih munaskih, ukanak tukit. Ukam kik paraki mayam sarsun karakino matapi wirusti han sarap karagitainti. Malku chikit kataina ukatay pirusa. Ukat ukanakampi hiliri pekanjawi harktain munaf haragispa. Ukam kik paraki ukatokaitsti Betsy Chávez. Irnakawi taibit aktaris yatiasin karakino. Keiko Fujimori warmimpi ukam paraki López Aliaga Jaqueta. Nayasti am karagirik hupanagasti tatitut puni arsub jaragija. Ukat diciembre faksin kasin arus no kawinagaru puris kanyapa. Ukam parakiwa mainirus unya no kawinaga. Justicia Taibit Aktiri Aníbal Torres. Kun jamás Rafael López Aliaga Renovación Popular Taibit Aktiri. Ars karagitaina ukat uka amuyana kampisti jani wakt karagindi. Alpach maeta ki quejas peruso y ukast, sintejan walt Europa riraxnag, ukats tukuchata harkispao, kun hamatek fascista Benito Mussolini hupag warkuntat purgan ukam kik paraki. Yakatoket Interior Ministro Adelino Guillén Arsun Karakinoa. Político Taibit Bakterina Garusti Perusuyo Hakinakama. Han Kepartayisip Hanyanti Sasin Amuitan Karagina. Ukatu Kanakampi Kitinagati Política Taibit Han Amuyunakapampi. Wakt Karagispa ukat ukar Kepartayñaki Munas Karagispa. Yati uragati seranta sipka kijani María del Carmen Alba Camachi Luraya Uta Taipira Perteri Pasti Pedro Castillo Malcuru Haksunya Takeja Abuya Ureka Jajariwa Utkitis Asilwa Sarakina Canal N Juparacampigua Aruski Parakitaina Pescatunca Payani Hakuna Karuja Jariwa Purita Pachanateja Kipka Malcuru Haksuyataki Histawe Uthaya Patakeja Sasinsa Harash Dirakinau Yatata Sipka kijani. Yati ura kampi seranta sipka kijari murata marka pasiraka kurkamati ampi kipka huchat akanya uta taipi hitatja kipka kititi erlaka naja naira pachanja secretario presidencial sata ukataipi hitanja Bruno Pacheco upasti haniwa perusi usatja mistuya pa kiti sasinwa mait abharaki ukchi kamaja akiri markachiristi haniwa nayaja yakasuyuroja saranja ampekteja ansasa Yatjata una campeja yanap ajaus naya hasasin guasarakina. Yatjata sipka kijani.
Nayas, hani ang kasuyan nagaruh mistunya teki karakta kasuyot. Ukamas nayaw yat katanya munarakt. Kuna tukit te hujanjab kita hukatukit. Kunas kataki kansuya penyapatag. Ukamaw am tata harakina, naira despacho presidencial ukatay pinir nakiri Bruno Pacheco hupatakiha. Kun hemati mait ab harakiwa, kim sakal paksinaka akasuyot hakan mistunya pataki. Hupasti hakina karusian apkaspa ukatukit wayat hatataraki. Hupanakasait anya pa harakio, kun hemati sinti pachawa kamahyat hatanya munap harakir. Kamachina kampist, hiskachanya munap harakir, kun hemati nayas pasaporte ukas juras karakt. Hujar kiri nakasti ukamas maip harakiwa, kun hemati kelakawina kawut harakitaina, sunat ukataipin pekterimpi, Luis Vera huparusti maitarakis panwa, empresa del tron huparjamasa, yanapapanya pataki, hanukat stiar hatiri pasti sarakiwa, ukarus kipawinakasti, haniu chakapakit sasina. La posición de la defensa es que Sait atadagisti ukarunaga haniut katainti, haniut karagisapanti ukanagasti uinstead faya. Ukan kamasti hujar kiri nakasti sa harakiwa, Pacheco hupasti akayat hatawisti hanwalt enya munik sasina, kun hemate selularap maipkano kapachansti machak selularawa churarakitaina chusaki, ukakik paraki kuna pachetek palasyo kachakaro kutkana patung kasoktani uro Nobyembre vaksina, kuna pachet hitakano kapachansti Pacheco hakisti akamawar surakina. Nayak makatarakt, unyaki panyatak, hitinakatek chakapatir nakapkukwe hanichu inhap, ukaw hanakaro, ukat haniw nayak makatkarakt, pachakas hilakas pukat, ukamas yak hakinakar hanwalte enyatakis. Bruno Pacheco hakisti, hichakar surakiniwa hutiri lunis uro, haipotokero. Malkuna naira sekretary huparusti, kim sakat wayat khatap haraki, naira katasti, provias ukatukita, ukarusti, Fuerzas Armadas ukan irna kirinakaru, irna ipan yana panyataki, ukakik paraki, patung $40 irna kaipauhana piskusaw utana hikip hatapatha, kaysa Palacio de Gobierno ukachakana. Ma yatianya wakichawi taipinwa, Lisbeth Wamang, Telkata Aruski Paurakapwa yatia parakitaina. Hupastina iraja Ministerio de Transporte Sukata y Piujitanwa Esnakarakina. Hernando Ceballos Kumar Hakayataki, Ministro Pestereroja, Esnakayataki Mantaña Yanap Itas Asilwa Saraki Zapana. Ukchit Kamaja Ministro Pestereja, Twitter Ukata y Pirua Kenkant Arakitaina, Ukanakasti Harikiwa, Chekapa Kitis Asila. Pedro Castillo Perusio Balcoja Basuro Lunes Uruja, Kimsatunka Kimsani Maranaka, Policía Nacional Mara, Pocanta Winwa Hupasti Hakat Asirakina, Akiri Wakichawi Taipinja, Walha Policía Hakenakawa, Luntata Hakenakaru Chatuya Takeja es la Casip que es así Wasarakina, y Ajanakampua Arsunirakina. Policía Nacional at hawak anakaru atib kanyatake era nakasiska kineusa senunch ayanena. Gobierno pakanyutatay petamay chapir am tawina kapaw? Apakasip karak tungka warang kim sakal patak tungka pakalkon warang kap soles kolak pa warang kapatung kapayan maratak. Ukam pehas kich oman jarakine hirna kanyatak. Ukamat lunta tanagar sa ite nyatak. Ukat sakin akarus kuspach mi nyatak. Kimsan maranak pokat kipan Pedro Castillo Gelerech, tungka pakalakon komisarianak ukakip karak, mamachak kolyanyuta, hotera kaldera marataki utachutane usasinunch ayanenak. Ukat kolke hapakatas karakiu, papatak tungka pakalkon warang kapsules kolak, Ministerio del Interior ukataki. Ukamat papatak payan warang kapsules kolkest, Policía nakaru churatarakinek, ukamat kuna komisaria ukanakas lurap hanyapatak, pakoto yat hatanyatakis uthanyapatak, ukat tungka unidades especiales, laboratorio forense ukataipits, irnakap hanyapatak. Camaros Piura, La Libertad, Junín, Cajamarca, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Loreto, Huánuco, Ucaquipcaraqui, Apurimac, Sulca, Suyunacana, Policía, Otanacaj, Utash, Aseneusa, Senunch, Enena, Ucaquipcaraqui, Policía, Nacan, Irena, Catanacapatza, Hayaitz, Araquenau. Humanakawa kasuyut askipachach irnakap haraktak, ukamas askipachach chamtap haraktak. Hachajelere Malkujma, Policía, Camarcat Maracacheret, Embajada Venezuela, Caujitan Hisk Achatat, Huchanchañawa que sexano, Haneponeo Akamaru Puriap Cañani, Sasinchu y Machasenach. Nanaka hitakayap harakt, kunahis kachawinakatek Policía nakaruh lurapke hukanaka, ugat senyas munarak takpachak nakaru.
Haniu kitis hubanakaru hiskachanya pa karakit. Hubanakaru yakanya pa harakio. Ukat kitina katehan yakap hubanakarus kunateh kamachenskih. Ukar hamau huchanchanya harakih. Huaquechawens Elvia Barrios, Poder Judicial Extere Avelino Guillermo, Ministro del Interior, Mirta Vázquez, Ministro Nacanap Exterepa, Embajadora Naca, Camacheye Noxtere Naca, Ucaquipcaraqui, Policía Nacional Extere Capaz, Yajepa Irana Cañutanacatza, Acancap Jaraquenau. Hernando Ceballos, Comarca Cañataki, Ministro Extereja, Usi ikinya ukitara karha COVID-19 usunta tarakaha mashkama hithatio sasir wasarakina. Ni sata ipira perteni pasti aplikativo mobil sata upa unyast eparaha markachi de kaha paipacha paguna kolala ka coronavirus usuta ke usteo pataine hanuka haricha sasir wa yathataraki uka wakicha winwa uka ucha winwa upaha chigais tarakina. Ma aplikativo carnet de vacunación o campisti hakenakasti unhe paregispawa pa vacuna COVID-19 yang kosutaki uche sefetu ke hanicha ukanakaha ukamkik parakiwa alhanya nakauhan sti unya ki papharakini código QR ukasti chakapat hanicha ukanaktoki Akampista muy atarakio hakenakast carnet de vacunación ukunyashta yapanyapataki akahma aplikativo karakio ukahinokas harakio kunhemati walhachatan tawinaka utharakina kunhemati yaqipanakast hanchakap carnet de vacunación ukanakaw dorap harakitainah Hernando Ceballos hupasti qananchinerakiwa akanayrakat semana halyuqalta paqsinisti usi ikiñanakaru mantirinakasti walhani uthiqsasina Usutanakast hitqatas karakio yaqachaqanakans hilaw hitqatarakih yaqachaqanakan hanirakio ukataka peru suipachans usi ikiñanakast yaqawhanakan uthias karakio kimsaqalqtunka porciento qaqinakast hilirinakast soqtatunka maranit hilirinaka usuntap karakih ukakik parak vakunanakast aski khusas karakio ukats pesq soqta paqsinakats aski khusatapats hani ukampacha harakit Ukamanak uthetapatsti Ceballos Flores hupasti sarakiwa hichamara tukusibitaki amtawinagi no katapatha ma pachaqipahara tapusipachaqipahar toque de queda ukuthetapatsti yaqamtawinagi no kanyatakisti uñaki pasip sarakiwa Hanukats kunihamatia kanya qoso hitqatkih ukat kunihamatia vacunaskih sapamarkanakan ukat hama hichaquñaki pasirakinih yaqamtawinaki noqsnat hanich ukanaktuqih kunihamatina iraqatast pero siaqinakan hakawinakapa uñhañarakih Hichakepa semanansti pa warangka pusitun kapayan warangka dosis ukha vakunanaka uchap harakitaina ukanakam-pisti soqtatunka kimsaqalquni porciento kamarkachirina karua pa vakunam-pisti uchap haraki ukatsti suyap harakiwa akamaratukuchavina patakatsti kimsaqalqtunka ukha haqinakaru pa vakunampi phokata ucheñataki Navidad puchavejadia wa putan harakiri ukatwa Italia ukakipkraki Francia suyu hitarakarha COVID-19 yang ka usuta aspacha walpacha harga kasipkhayani sasirwa amtaparaki ukakipkraki wan sasa kiasa Argentina suyu chakauhitanha mahaqiwa Omicron tokokata usumpeja piante asiragitaina Argentina suyusti markachirina kaparu maitarakiwa sumpach hasip hanyapataki kun hamati mahake Sudafrika ukachakat hutiristi Omicron uka usune harakitainawa usunta thakesti kim satunka kim sakalkon maranirakiwa hupasti COVID-19 yang kusutaki pokat vakuna uche sirakitaina naira marso vaksina hupa ukakik paraki pusehakena kampi sarnakana hupanakarusti hitekayata harakiwa Chile suyunsti wawanaka kimsa maranita pesqa marani nakkamasti Sinopharm vacunasti katukap harakiwa ukan kamasti hildirhakinakasti chamanchaw vacunawa uchayasip haraki Makusa vacunamp chakap vacunamp uka kuspajak chamancharakinih pakalak patak warang yokal imil wawanakar kimsa maranit pesqa marani nakkamaro anchit kamasti vacunasip karakiwa soqta maranit manqatuqeiru Italia suyunsti amtawinakasti hitqatayarakiwa tunka pesqane uro enerpax kama superpase verde uka uñhayñatakiqa ukasti ma certificado ukarakiwa mistuñatakiqa ukampisti kitinakatan vakunatapki upanakasti haniwa kuspullaksarnaqap harakiti akiri lapisti kitinakati vakunatapki upanakakiwap naqap harakini ukakikparaki kitinakati usuratipqapqi upanakampi ukanakampisti machañutanakaru manqañutanakaru cines teatros ukanakaru amantap harakispa ukakikparaki anatanya nakauharu tokonya nakauharu punchawi nakauharu sa ukanakam pikiwa mantap harakispa
ukan kamasti sertifikado normal sata ukasti irenakanyataki autor mistunyataki museos ukamas alhanyana kauhar mantanyataki kirakiniwa Francia suyun este viernes ruta ukamas ma paksitakiwa diskotekas tokonyo tanakaste histanta parakini ukamata kanyang kauso hanuk ampi akan tanya pataki ukakik paraki gobierno taipitsti uharakiwa empresa nakaru utanakapatki irenakap hanya pataki ukatsti yate kanyo tanakansti amtawinakasti sintich amanchata harakiwa kaukiri yate kanyo tanakanti kim sausutut hanuk hasti histant harakiniwa Gisela Ortiz, ministra de Cultura Pertereja, Kipka Rura Maki Katwa Puno Marcanja Utono Erakina, Akire Katunja Amparan Pilur Atarakawa Al Hasirakire, Kurjama Purisa y Atapanyani. Kun jamás amtas karagitaina ukan stipatun ka peskani may jasitanak taipit chik ap karagitaina. Kupanagasti kunaiman loratanak un ef karakina kasiyuat anyana. Gisela Ortiz, Cultura taipit akteristi puno silka siyukama purint karagitaina. Uka chakan rurak maki katu inokawin pichik ata karagitaina. Uka taipit sti takas karakiu kitinagati kunaiman anakampi irnakap karak kupanagasti saran tasip kakinya bataki. Y esta es la segunda ciudad de la Akampi pakutiu inokawinagasti fukaskaraki ukat hichasti puno silka siyuna. Akapuno markan kun hamasir nakapharak ukat sti wali hachanjatau hakata sitagaragija. Kunaiman luraf haraki ukamas naira maranagasti kun hamas luras kiritaina. Ukatu kanagasti chamanja siskaki. Rurak maki kechuaruta garakiu amparampi lurata safharaksnai aymararuta. Ukatu kasulka siyun alhanischik afharagitaina ukat akamta nagasti Dirección Desconcentrada de Cultura Taipitwa puno markansti chamanchas karagitaina. Akan para nagampi sa miskarak tukatsti aspuni akapharakta kun hamas pukara markansti lurawinagasti utkiritaina ukanakha. Toro makianagasti markahat pachamuit ata. Aka wakichawisti tunka payani urunakam diciembre faxita focas kenyabatakiu uñano katagaragitaina. Ukatu kataipinsti viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales Taipita. Sonalito estas chictas karagitaina ukamkik parakiwa. Germán Alejo Apasa puno silkasuyup ektiri ukamasia khirip ektirina kambi. Pescapataka hila hakena karua katura parakitaina ukakip karaki droga sata ukakip karaki khchaya armana kampwa apara parakitaina. Auturaka celular Aracapua Hakip Hatainaja, Impacto 2021 Sata Wakichawa, Policía Barcachir Irakaja, Hakena Caja, Irraga Parakitaina. Akakim sa kipaurunakan lima markansti chiktata karagitaina, Policía Inampi Irnak karagitaina. Ukatu kataipit kitinagati Hanaskimpi Sarnakap karagitaina. Hupanagarus katjas karagitaina. Utkaraki pescapatak positung pescan katuntatanak, huchanak lorapatapat, ugats positung kapayani, naira huchal lorinakas utkarakio, kunaiman huchanaka lorapharkitaina. Kimsatun kapakalkoni kototaipit katkapharagitaina. Patun kasohtani yaphayanakau aftapis karagitaina. Ukatu kanagasti chahuanakan apnakapkaraki ukanakakarakisfa. Akastma pistola ametralladora ukarakio. Cartuchos hanukah municiones de guerra ukanaka ukarhucha tarakih ukamkik para que fusil automático ukast ukamarakio munición de guerra ukanaka uchasirakih ukamkik para que ukataipitsti droganaka saptapis karagitaina patun kautunakampi ukamas walha hausa sinyanaka ukanaka para kharagisapana ukatiaqi panagasti hiwatas unhasip kharakpachanaya Kanan chinyaraki ukatsmait enyaraki markechirenakaru han celularanaka yakachaganakat alapant han chagap alhanyanaka uhat kun hematakiri celularanas luntatanakaraki yakepanakaros hiwayap haraki na paranyatakieh Interior Taipit Pechtiri Adelino Guillén Chikt Karagitaino. Ukamas Kitinagati, Policía Taipinsti, Irnakap Karaki, Hupanagarus Arunt Karakino. Urupam Taskipan Chiktas Karakina, Ukamas Yakata Karakina. Ukawa Yatiaura Cajamunata, Barca Masiraka, Hipuasaraka, Wakichawi, Taipit Pacha, Pes, Casasira, Tuteja, Hayari, Hichakucha, Akiri Wakichawisti, Yohanchi Sukama, Suteniwa.